channel. Sekarang aku mau bikin prank batuk darah. Coba like, comment, share, subscribe. Aku namanya Nazar Putri Yuza. Aku ngomong kecil apa dia? Aku takut ketahuan sama dia. Nanti siang 4. Masuk kita mulai. Hai. Kamu sini deh. Kamu pernah batuk darah gak? Karena Kapan? kemarin Kenapa? Tisu. Kenapa? Kena prank guys, kena prank. Jangan lupa like, comment, share, Subscribe. subscribe. Bye.